सीएम गौतम खत्तराच्या कॉमेंटा लागून सध्या गोंयान आमी पळयता कॉम्युनल डिसहार्मनी ते परत एकदा सगळ्या जाणांक आव्हान करता की अशा पद्दतीचे जे कार्यक्रम दवरता तांच्यांनी सदोदीत की जे भायले वक्ते आसा तांच्यांनी म्हाका दिसता गोंयांतली कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही आनी आयोजकांनी तांकां पयल्यान पयलीं समज दिवपाची गरज आमी तेजेर ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड केला तो कोणीय आसूं न्ही तेजेर FIR रजिस्टर्ड केला फुडली इन्क्वायरी करता आनी तेजेर कारवाई करता. तुमचो आमदार मॉविन गुदिनो आशिल्लो त्या स्टेजीर खरें म्हणजे एक्चुली तेद्या वेळारूच ताका स्टॉप करपाक जाय आशिल्लो पण केन्ना केन्ना कशें सडनली जायना एकदां कितें सांगप कितें ना ह्या द्विधा मनस्थितीत उरता म्हणून कदाचित तशें जालां आसतलें बट ताजेर FIR रजिस्टर करपाक म्हज्या सरकार फाटीं रावूंक ना FIR रजिस्टर ऑलरेडी रातीच केलें. स्ट्रीट एक्शन घेतली.